Mga busing, amo rin yung trabaho no. Isa ka security guard. Daghan nag-ingon nga pinaka kuan daw ni nga trabaho, pinaka dali ra daw ni nga trabaho. Pero lisod ni nga trabaho kay sige ra kag tindog, 8 ka oras kag tinindog. Sen pagkaon nimo, motindog gyapon ka kay di man nimo pwede mabiyaan ang imong pisto kay single post lamang ka. Pero magdepende gyapon na sa ubang pisto kay na may pisto pod nga sa opisina lang nga ingkod-ingkod nga na lagbok-lagbok. Pero kasagaran gyud tindog gyud ang mga gwardiya, samutan ang mga SM, bangko. Munang dili gyud ay sayon ang paggwardya. Kining orasa standby na ko ani monitoring sa akong area. Paabot sa nay mo sulod, nay mo gawas. Sa paggagwardya no, kinahanglan gyud ka magbalon kag dakong pasensya. Kung gamay ra imong pasensya, maglisod gyud ka kay nay mga tawo nga lahi-lahi og mga ugali. Lantaw sa imo, ubos ra kaayo. O dili man sa tanan, nalang gyud uban pod nga wa kasabot sa imong trabaho. Kay kuno istrikto ang gwardiya. Sila kay balo nga kanang pagka-istrikto, amo ra po nang gisunod ang memo sa among kliyente. Unsay bawal, unsay dili kay kung di nimo sundon aw ikaw man pud ang matanggal. Dili kung duty no, maabot ni og 14 hours or 15 hours. Mugsugod ko alas 7 sa buntag, mukauli ko alas 9 o di ka alas 10 sa gabi. So Monday to Friday ni, Saturday Sunday wala ko duty. Sabado mamaligya og butong o di ka magtrabaho sa balay. Kini din mura sa mga busing, tingkaon na din ako ni alas 11:30 na ni. Magtindog yung ko ni magkaon kay ingani man di man ko pwede magtingkod-ingkod. Kini orasan no, hapit na ni mag alas 4, mag-prepare na ko ani kay mag-close naman ko ani. Mao na ni akong time nga pwede na ko makaingkod kay wa na may mga kuan members na mosulod ug mugawas. Kini nga oras alas 4 na ni, close na mi ani. Dira ko ingkod-ingkod, standby, monitoring, abot sa kagabion o paabot sa maklose ang kong gidutihan. Og diri ra ko taman guys. Salamat sa paglantaw. Kapoy man day mag voice over no. Bye bye guys.